हेलो हाय नमस्कार मु प्रतिभा मोर प्रतिभा बेहरा ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। आपण माने केमिति अछंती आशा करूची आपण माने भलरे थिबे मु भी बहुत भलरे अछि। आगो को तो आपण मान जानचंती राधाअष्टमी आछि। आज गोदरे हमर काम स्टार्ट हेछि। आज हबो निमिकी काली गोदरे मिठा काम हबो आसंतु देखिबा। देखु ये हूँ मैदा थोड़ा जीरा पड़ी पानी लुण तेल तेल निमिकी प्रस्तुत हो बापा ताको चगुड़ुंट आपण मैंने देखु ये निमिकी चगुटा हो रखाई। मामा निमिकी तैयारी कर क्षीर दवाई आसला आम रवीना ए क्षीर दे गले केते लिटर है 3 किलो 250 3 किलो 250 स्टाइल देख तुम शिखिच ना केते सुंदर निमिकी तैयारी कर कारीगर किए कारीगर कारीगर पूरा प्रतिभा बेहरा बसिक आहरी फेर अटा ना मैदा दला जो धीरे धीरे डेबेल आपण मैंने देखु सन्ध्या बेले आमर निमिकी कम चलती चूड़ार पौआ करिया देखो चूड़ार चीनी पड़ी चूड़ा धुआई देखो टमाटो धनिया पत्र लेंबू भुसुआ पत्र पियाज भजा है बादाम मंजी अच्छी देखु सोरिष जोटा पकईदेली सोरिष पानमहुरी पियाज आपण मैंने आपण घर सहज बनई खाइबे टे এটা তো সহজ কাম আপন মানে জানিथिबे देला परे आपण माने बिलाती पक्की परिए टमाटर बादाम काजू काजू भी नहीं पारे कमेडियन पत्थर बसी बतौजती अरे ये मुगलाई चूड़ा भजा मुगलाई आप देखो ये मुगलाई और हाँ आपको खाइले आप जानी पारे आ टेस्ट केते ये साधारण नुहे ये है मुगलाई चूड़ा भजा ये साधारण ये मराठी मानक अंचल मिले ना ओडिशा रे मिलिवो ना दिल्ली रे मिलिवो बनैबार टेक्निक अच्छे आप देखो कि प्रोसेस पड़ी बर्तमान आरंभ हो अच्छी देखा प्रस्तुत हो गला पोआ
ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମକୁ ଖାଇଦେଲେ ଆଜି ନା କ'ଣ ନିରୋଳ ଭାଇ? हाँ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି। अरे ये भेराइट माल है यार शेयर का माल नहीं बुझा भाई थोड़े खाए माने तो खोजू रुकिया खोजू से पड़ा खोजू ये चूड़ा को भी खोजू ये जाए चूड़ा नहीं ये सीधा कटक चूड़ा भाई खाई दे जाने मजा भूति लंका ता सहित पूरी जाए कंचा लेंबूर डम खाली डम मार रखिले खाऊटू देखुटू जे वर्षा पाखर भाई भर टेस्ट गोटे हाथ धरी बुटर गोटे हाथ बाटर पकाऊ देखिए पूरा मजा कर देखु के आसो मजा ବାପା ନେଇ ଯାଉଛି। ଏବେ ଆମର ଡିସ୍ ପୁରା ପରି ଓକେ ଆପଣ ଆକୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଆପଣ ବନେଇକି ଦେଇପାରିବେ ଅଫିସିଆଲି ଆପଣ ଆକୁ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣ ଖାଇଲେ ଆକୁ ଜାଣିବେ ଇଏ ହେଲା ଡିସ୍ର ନାଁ ହେଲା ଚମ୍ପାବତୀ ଡିସ୍ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ମେହନତ କରିବାକୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣ ଭାରି ସ୍ୱାଦ। ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିପାରିବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆପଣ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ଖାଇଲା ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆକୁ ବାହାରେ କିଣିବାକୁ ଗଲେ 200 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯିବ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଆପଣ ଘରେ ତିଆରି କଲେ ନିହାତି 40 ଟଙ୍କାର ପୁରା ପରିବାର ଖାଇପାରିବେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ତେଣୁ କରିକି 10 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣ ପିଲାକୁ ଡିସ୍ ବନେଇ ସ୍କୁଲ ପଠାଇ ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଖାଇଲେ ଜାଣିବା ନାଁ ହେଲା ଚମ୍ପାବତୀ ଡିସ୍ ପାଟି ପଡୁଛି ମୋର ଜିନିଷ ସେଇ ପଡ଼ିଥିବ ମୋର ମୁଦ୍ରା କାମ ଘର ବଜାରିବୁ ପିଠା ଭଜା ସବୁ ସବୁ ମୁଁ ତିଆରି କରିଦେବି ସବୁ ତିଆରି କରିଦେବି ମୁଁ ଖାଇବିନି ସେଟା ମାଲବା କରିଦେବି କାଲି କରିଦେବି એટલે ଗୁଡ଼ି ପିଠା ଆମେ ଯାଉଛେ ବୁଲି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଗୁଡ଼ି ସଫଳ ଦେବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତେଲ ବସିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତେଲରେ ହେଲା ନିମିକି ପଡ଼ିଯାଇଛି ନିମିକି ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଏ ଗୋଟେ ଭାଡ଼ି କଢ଼ାଇ ସରିଛି ଏବେ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ନିମିକି ହେବ ରାତି 10ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଥାଳି ଅଛି କି ଲୋ କି ଥାଳି କୁନୁ ଯୋଉ ଆଣିଥିଲା ଏଠି ଥାଳି କିଛି ନାହିଁ କୋଡ଼େଇ ଦେଇକି आशा करुच्ची आपण मानक मोर ये छोट वीडियोटी भल लगी रहुची जय जगन्नाथ गुड नाइट ऑल फ्रेंड्स बाय।